Tugay. Yeah! Masay, loko to bala ako kayo dyan live. Hello, anay sa fans, Chuchay. Hi! Amo ginaya ang ano? Wa! Championship match. Waming versus Tanyon. Nice. Dasig. Ay, nanong naning mega. Yaga pamangkot. Ano oras? May ampang kadaday. Lorraine lang tawad ang ginabantayan mo da. Rain. Rain. Lorraine. Idug kay idug. Okay. Ow! Score 2-5. Yeah. 3-5. Okay, sulod na si Lorraine. Let's go, Manang. Nice! Ganda. Okay, chance ball. Lorraine Rapersaw. Yeah! Bao, Diyos ko, ano na ni oras? Mapuli na kami. Championship match. Pari kami guys sa San Carlos. Nice, ganda. Out! Ha? Wait lang. What? Let's go, Cyrus! Paano ni ma-silo sa public? Viewers. Hindi mo ko ni kabalo? Ay, paano ni ma-silo sa public? Okay. 6-all. Hoy, may touching. Pugik. Sino nag-touching, Lorraine? Yang.
5-7 ang score. Okay, kwa! Kwa, ito nga! Yikes. Ay, ang bot sa imo, dakatim kakapoy, bala di ha, lakatin-katin, di ha, sang palive-live ha. Yes! Ay, inside! 6-9. Championship match, 17 under girls between St. John's and Tanyon School something. Ow! Saka! Okay, receive. Oh, grabe ang defense nila. Ay! Yang. Okay, bakod ang depensa. Basang Tanyon. Ara to si Jansel sa piyak. Nice! Yang service ta. Ako wala na ibangko, guys. Okay. Ow! Outside! Then again, guys, mukha ko bangko. Kaya doon kasakit sa akong nga likod. Okay. Nakuha na ko bangko. Kaya para doon ka amugin yonan. O, go. Ari, oh. Okay, focus. Block! Okay. Ay, net. Ay, ala, di na ko nagka-focus. Sorry, guys. Okay, score. Dahil, ari pa ko di Japon, dahil sa San Carlos, dahil matapos sa Silaguro, mga past 9 na ni dahil, kaya may picture-picture, panikag awarding. Eh, ay! Sorry. 8-13. 8 Waming, 13 Tanyon. Actually, first game nila sa eliminations, ang Tanyon. Naperdi na di sila. Subong nagbalikay sila for championship. Okay. Yang. Nice! Serving Alexis. Sige, sulod lang. Okay, reset. Oh! Actually, bakod ang Tanyon, guys, no? In fairness, man sa Waming, last week lang man sila nagkilita, ay gid. Okay, let's go, Okay. Depende kung ma-intra sila sa Cadiz. Kaya pamawan mo ko da, baya. Si Baywan, nandito subong nga, ready mo, makalabot ko da sa Cadiz, si Bayto naman. Lorraine, go service, Rain. Okay. Bantay! Kwa! Patay! Ay.
ball sa tunga. Pataya, please. Okay. Okay, 4. Outside. Yeah! Bato, guys. 11-14. Let's go, Lorraine. Hindi ko na ma-public. Kaya naka-friends. Karon ko pa maliwat. Karon na lang. Hindi ko kabalo. Nice. Okay. Bantay! Nice! Kwa! Ay, naku. Okay lang. 11-15. Apat na banse. Let's go, woman! Nice! Woo! Okay, di na ito mega pa. Gorian! Okay, let's go. Per set. Wow! Ay. 12-16. Lock! Block, ball, block! Yes! Irving Cañete. Nakalutan! Nice. Oops. Ay. Outside block. Bawi ta. 13-17. 21 man ni Japon, may? Or buo nila 25? 13-17. 1 win, 25. 25 na eh. Oo, ika-championship na. Okay, nice. Patayang yang. Yeah! Okay, sulod na si Lorraine. Ang may idol, guys, kinabusla na sa likod kaya para makapahuway. So, ang mga game ni Lorraine, aralan na sa net. Paglikod na, tapos yung serve, buwan na. Yeah! 15-17. Okay, dua. Nice one. Okay. Kwa! None. Black! Ay! Mo daw, hindi ka labot ang mega. Tablakaw. Lorraine! Ako ang nag-block. Lorraine, labota! Timing nga! Sulod. Yes! Alright! Ilan na? 16? 18? Buwan na lang guro. Okay, dua banse. Oops! Ay! Follow up! Backline!
Nag 3 sets na din sila guys pag eliminations. First game, Ged versus Tanyon. Okay, okay, okay. Atay! Nice! Eighteen all. Lock, tanan, 18 all. 18 all. Puli ta sinelas, alauna. Let's go! Let's go! Let's go! 8 seconds man ng 8 seconds. Gaisip ang ref. Ay, 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 wala tawo. Girls, 25, 25! Let's go, ah. Kaya. Alright. Okay, black ta. Wah! Ay, gauntat. Hindi tayo maguntat. Ang pamangkot. Mabiyahe pa puli pa San Carlos, halin San Carlos. Ano oras makaabot sa Bacolod? Yes! Ang pamangkot. Maklase. Ay! Manang Lexi. Maklase pa bala o hindi na. Absent bala. Kamusta man naman nakabot na yes Bacolod? 21-19. Banse ang Tanyon. Nag-live na lang ko guys kay kasamok sang amay ni Lorraine. Father's Day subunti sige pasugtan na lang. Hindi kasi siya gusto sa taga-tagaan lang siya video. Out! Ay, very good. Hindi siya gusto nga video-videohan lang. Gusto niya kaya ma-live-live. Pero nag-live. Sugtan na Father's Day. Pasudla na ka. Wala libero! Wala libero! Nice! Ay, bugat serve ba? Okay! Yes! Ay, kaulan on the way. Ate, 19, kini karon lagan ko di karon eh. Abot ni guro sa Bacolod pero alas 2. Nice service! Ay! Buhay pa. Relax, relax. Okay. Alright. Chance ball. Wala, system. Okay, let's go. Patya. Hoy, touching! Yeah! Go, Rain. Wala libero! Nice taho! Ganda ng serve. Let's go. Time out pa sila, guys. Ay, gipatay ang momentum. Trial. Tawag sini. Time out. Go, Boki. Bawi sa serve. Kamusta na lang niyang puli ko karon? Ano oras na ni makaabot sa balay? Panawagan kay Apple ang mga uniform palihog pag-abot ko da ready to wear na ha. Hindi nyo na ako pagpaplansya ha.
Okay. Dua rin, dua rin. Dua, dua. Nice. Abantay, Loren. Ay, ay, ay. Muna na siya. Muna na siya. Okay, ang score naton, 23. 23 na? 23 kami? 22 sila? Oh my God, abansita. Abansita, abansita. Sa piyak. Wait lang. Kuha lang, kuha lang! Drop ball. Ay, shucks. Drop ball, say! Nan! Diskarte. Ang sa piyak. ES, ano man ni? ES High School. Kag, ano to man? Naka-blue? Hindi ko may maano may. Hindi ko makilala ang sa piyak. Okay, okay. Kwa! 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 Alright. Okay, reset. Balik. Oh my gosh! Last one na lang tatani, mami, oh. Last one na lang ta. Yes! 23. Error. Pangayo kami error. Service error. Ay! Sige, Patsa! Ay! Yes! My gosh, nadaog. Good! Daog nila, daog nila. Atuan sa piyak, nagahampang. Ref, anong sa piyak? Gampang, ref. San Carlos? Kag? Okay. Escalante ko no kag San Carlos. Ano man na 15? 15. Championship man? Guys, sino ning Iloy? Sino guys, oh? Kaila mo go. Hindi ko ma-change. Karon ko pa. Bow. Pasimutan na sa ilok mo, be. Ang ilok na, show na ilok mo. Yeah! Ayun, bot guys, tas lumaslom, na ginabilog nga adlaw. Paano ko ni ma-public ang ginaano ko, di? Kaya di ko kabalo. Friends man lang, eh. Hindi ko pa masaylo. Hindi ko masaylo. Kaya nakasugod na. Kaya lang. Paano ni? Nalaki ma. Ako, friends, wala ko na public. Paano ni man? Hindi ko na ni guro maliwat. Ya patson ko gid ni. No? Patson ko gid siya. Oh. Stop ko gid siya pagliwaton. Di kanugon. O, i-public pag idya before i-start ang live. Dahil lang. O, sige, guys. Pwede na sa ilo. Paano, mamishe? Patson ko gid ko, no? Ano man ni kay subong lamang ko ni nag-live ni. Di pagalian mo. Okay. Yes! Nice black! Ay ka, very good, ah. Ace talaga!
Sa dason, malive na lang ko. Ibutang ko gid siya dapat sa public. Kung ka-start na, hindi mo na ma-silo. Pila na? 1, 2. Madaog lang nila taniyo para sure na. Ups! Yeah! 2 all. Muna yung coach give instruction mga bata si Buknat. Yikes! Wow! Mahin sila karon magpuli ya kay tulog ni siya sa biyahe. Ako ya madrive 19 pa nga akong dlaga nun. Abot ko ya karon sa balay alas 2. Okay. Okay, plus star. Yes! Yay! 4-2, 4-2. Nice. Ganda-ganda ng serve. Sige. Okay. Patay! Out! Yes! Ga-enjoy. Good bala sila, guys. Wala sila na tulo. Oo. Halin pa ni sila 6:30. Yes. 5, mga around 5, nagbugtaw na sila. 6:30, nag-warm up. Yes. Hasta subong. Okay. Ay! Layo, layo, layo. Tuwad. 5-3. Ay! Gapisik. 5-4, abansita, isa na lang. Actually, guys, wala man sila yung tuyo, yung makalabot championship. Imagine, naka-championship sila nga. Last week lang ni sila yan nagkilita ay kag pag-start sang class. June 15, nag-start ang class. June 19, ari na di sila dayon sa San Carlos. Why niya sila tuyo makalabot ti championship? Ay! Okay, okay. Patas na, 5 all. Let's go, girls! Okay, nice receive. Yes! Amo ginayang mga bata nga basta ginapagatas ang ilang nanay. Let's go, Manang! Okay, let's serve. Oops! Ay! Ay.
Scorta 6 all. Out! Yes! Scorta 7-6 na. 7-1 main. Kitawam. Yes. 7 ta. Zone 1, zone 1. Go X. Go lang yan. Zone 1, zone 1. Go yan. Nice! Correct na siya. Okay. Ay, ay, ay. Oh, backline. Go. Wah! Ay, ay, ay. Wala tao sa tunga. Ay, ila kontra. Kontra pa na ya. Ila kontra tanyon. Sa diri sa school man diri sa San Carlos. Kay school-based man nga tournament. 7 all. Okay, ara ng bukita. Ay! Ang ato na bukikis, alam mo na mataga... Ay! Inside. Is alam mo taga-tagaan. Depende sa receive. Kung nami, prepare na siya. So, ang purpose na da is mang black-black. Kaso medyo taas pa niyang net kay 17 under ni. Okay. Go Lexi. Serving. Lexi. Bugat man to nga serve, no? Yeah! Abaw. 9-8. Abanse ta isa. Ace ta! Ace ta, Lex! Ace ta! Magambal ace ta yon ha. Very good. Muna ya bala ka follow the instruction. Lex. Ace liwat Lex. Ay. Pasensya ako na pressure. 10-9, 10-9. May makwarta na ko ni sa Facebook ni kung may viewers ko nga 7. Na 7 viewers ni may kwarta na ko ni. Okay. Backline, Lexi. Baw, kahinay. Sulod! Isa pa! Yes! Black tab, okay! Nga na naog ni saya wala sa nag-black yaman. Basa, why pa din sila trapo, guys. Okay. Bakod ni Antan yun, kay naperde na di sila. Ay! May depensa ka Tanyo, no? Okay. Balusay lang sila. Yes! Kabus. Okay, serve naman ng Megata. Wala siya palo. Subong, guys. Okay. Bawi sa service, Rain. Bawi.
Position dahil na. Nano, kay hinatag yaman kay Jancel. Yeah! Rain, hindi pag-atag kay Jancel. Hinatag mo man kay Jancel nga. Mami, pwede na sa... Upod na nila mo. Palaro man na mo. Nice, ganda ng serve. Okay. Yes! Bali ang Mega, wala nag. Ito nga. Okay, guwa na siya. Ha? Oh, may ongoing injury. Ano to guys, oh? Okay, show ko lang. Score 12-11. Abansita isa. Kwa, nice one. Okay, yang. Patay. Up, kwa. Nice one. Dasig. Ay, outside. Wallace. 12 all. Ha? Outside. Hindi. Hindi na pwede. Why no? Wala. Twelve all. Very good. Okay, 13 all naman. 13 all gani. Katem, 13 all. Mangkot pa kita bala liwat bala. Likod. Nice! 14-13, Abansita. Ups. Ay, naku, inside. Okay lang. Lagas-lagas lang bala. Ang score ta. Dikitanay lang ang score, guys. Yang. Kwa! Nice! Saka lang, saka. Ay. Alright. Grabe, depensa nila. Nice! Good! Nice! Oh. 15, 14, 15 ta. O, sulod naman ang mega ko. Wala libero! Okay. Ay! Taman ka short. Okay, Guales naman 15. 15 all. Mega ko daw, arad na sa sauna. Ay! Mega! Block!
Okay, okay, okay. Solid ang depensa ka, ano? Ay, under. Solid ang depensa ka, Tanyon. Championship game. Waming versus Tanyon. 15, Waming, 17, Tanyon. Outside! Akaladlawan lang bala, guys. Wala na sila ibinayin ng harap na makalabot di estamo ni oras. June 15, bala na Gabriel ang klase. Amo lang to sila ibala kasugod, ano. Practice. Yes! Oh, chance ball na. Out! Yeah! 17 all. Ang buta ka very tight sa ano. 17 all. Ang question, anong iklase ko buwas? Lunes. Ay, manang! Seventeen, 18. Abansi sila ang kontra. Walay! Cyrus! Okay, so subong pa lang nakaduwa abansi. Alin ka gina, dikip lang. Patas kag 1 point. Subong nakaduwa. 17, 19. Outside. Galaxy! Ano na? Madaog na ni nila. Okay, chance ball! Okay, Lorin, patsa. Ay, nubo. Yeah! Uy, free ball. Isa pa. Nubo. Yes! Bawi ka na ng dabok. Black. Okay, instruction kay coach. Ang balansa ni coach nga, tuduhan na kay pagpuli mo sa balay, makaon ka bahaw. Charot. Tulog ka kuno sa salakyan sa biyahe, kay buwas may klase pa. Up! 19 all ta. Alright. Madaog din nila ang ininga set, champion na sila. Yes! 2019. Lexi, ang bandita. Polo mo. Sayang ako na. Lexi! Uy, buhi! Ay! Ano na, 20 all? 20 all ta, guys. 20 all ta, bok. Tani, hindi na lang ta ka pa third set, no? Para kapuli na ta. Ang question, na plancha ng mga uniform ko. Yes! 21-20. Oh my gosh. The pressure is rising. 21-20, service ni Boki. Go, ball!
May post na lang ko guys, hindi na ako maghambal. Huy! Huy! Oh, God. Huy! Hindi po. So, wala sa system, wala sa system. Kwa! Okay, nice. Patay, 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 patay. Okay, chance ball. Chance ball. Alright, yang. Ano? Ay, backline. Backline violation. Sayang. Backline si Yang. Na-step siya sa una. 21 all. Ay! Oh my gosh! 22-21. Kung maperde subong, may deciding ta. Daog first set ng Waming. Okay. Huy! Bow, Lexi! Lexi! Oh my gosh. Alright. Alam to na hambal ni Coach sa ila. Ang hambal ni Coach, sigihan nyo git. Hindi, ikaw mo gani ka pasulod sa bola nyo, di? 23-21. Yes. Silang 23-21. Okay? Abanse ang tanyon. Okay. Back na sa court. Okay, good. Sulod pa sa antena. Kwa lang. Alright. Nice. Good. Very good. 22-23. Diyos ko na maawas ang atay ko di guys. Victoria! 22-23. Ang akdo ko kahapdi. Ay! Okay. Set up. Maset ang libero. Ay! 24-22. Nag-awas ang akdo. Oh my gosh. So intense. Bali, amo ni bala ka-intense, no? Dayon may klase pa yung pagkabuas. Ay! Alright! Yang! Kwa! Okay, dos! Ay! Under! My gosh, grabe ka game, ha? Okay, deciding set tayo. Deciding. One-third set? Race to Pilani, sir. 25? 15 lang or 13 change court, 25. Ay, wala na. Pero 15 na lang? Ala, 15 na lang. Oo, 15 na lang ang deciding. Ay, na-enjoy ko sa pinya ko. Oo. Pinag-away na nila. Tapos ang Ala, wala. Tapos guro?
Yung nag-picture man sila. Ano pang ilang medics? Ay, oo, may ambulance. Okay, may ambulance, guys. Ato. Kaya may na-injury. $25? Ate, $25. So, we have 1, 2. Oh. 25. Okay. Kailangan line up. Let's go! Guys, gusto niyo ako makita gapangoy ab. Ito yun agad kuya mo. Madrive pa ko. Alas 9 na. Ala guys, alas 9 na. Madrive pa ko puli ka Bacolod. Ano oras kami ni kaabot? Okay na, okay na. Escalante. O, lapit na lang ni sila yan, no? Magpuli yan. Oh, let's go, Warren! Okay. Go, girl! Start subong ang deciding set. 25. Deciding set. Service Waming. Alright, dasig lang, dasig lang. Lex, wala ka preparar. Sige, go, go. Oh, under. Baka pwede rin mag-live. Hex sa kapyot. Dapat may raptas ang tripod. Mahambal ka, git. Okay, good service. Whoa, check ball. Ganda, ganda. Kuya Kim, ito sa... Miren, okay na TL mo. Ay, ganda ng serve. Okay, kuha lang, Lexi. Pila na? Okay, 2-1. Ball, pasensyahan nyo. Ako nito mo. Okay. Nice! Let's go, Wami! Let's go! Let's go, Wami! Let's go! Let's go! Wami! Service, si Sai. Ay, ay, ay. Error. Pila na? Yan, pila na yan? 3-2. Dapat may jersey man ko. Dapat cheer ko. Okay. Okay.
Yes! Uy, buhi pa. Uy, grabe. Buwis buhay. Anong yun pa siya? Hala. Buwis buhay, guys. Nadula siya. Dahil na nga nagbalik bola na lang. 3 all. 25 up to 25. Lawig pa ni. Yes. Nag-error pa siya. 4-3. Okay, sulod na si Boki. Boki, bulig na! Hindi na magkalat-kalat. Let's go, Manang. Ang ba, Kuya Perme kay Lorraine, maski hindi na siya mayog ito pamuntos, basta hindi lang sa mag-error. Very good. Isa pa, Manang, isa pa. Ah, more and more. Service ace. Up. Nice. Diba? Ay, ala guys. Ginalagas. Gidyan nila guys. Outside. Shit. 5-4. Mag-8 na. Oh, yes, me. Tupaday kami. Pansita, oh. Abansita isa. 5-4. Ah, yes! Ano? Let's go, Yang Yang. Ano pa niyang pag-klase tala buwas kay dire pa lang yan, paus na ta. Yes! Yes! Kanami! 7-4! Eskultura. Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Wala. Wala persa. Walang lang. Richard siya, Nay. Pwede siya na ipapahawayo na, Nay, no? Third set na. Receive. Kwa! Outside! 8-5. Yeah! Abanse na. Tatlo. 8-5. Okay. Next, wag na next. 8 ka, 5 sila. Next, sila, sir. Next na piso, ha? Kadali. Sila na, kanugon. Oy, 8-6. Girls, hindi na nagpapansin. Let's go, 1 minute, girls. Let's go, 1 minute, 5, 6, 7, 8. Out! Yeah! Kuwari naman. Kuwari naman ang Mega ma-serve. Wala ni Tero. Si Mega ma-serve. Wala kagyan. No? Sige lang. Let's go, Rain. Bulig da. Bulig sa service. Ay! Palso. Let's go. Outside! 10-6! Igua! Sa palad! Saklamang bola. None. I told you.
Tay. Guwapo tan. Okay, leading ta guys, 3 points. Outside. Outside. Dua na lang abanse. Ang abansin nyo! Let's go, Ramen! Hindi ko akong natingin. Ay! Grabe, kinasangit-sangitan lang sila. 10-9. Isa na lang. Shucks. Nice. Okay. Oops. Ah! Buhi pa guys. Kita nyo to sila. Oo, na. Buwis buhay ah. 11-9? 11 ta. Tatlo taban si. Wala pa mahaw, wala pa niya point. Wala ka na mahaw. Wala ka na mahaw sa kapon. Waay. Mga bata wala. Snack. Oo. Kima-kima lang to ila. Buhi pa guys. Okay, chance ball ta. Chance ball. Go. Oh. Balik. Chance baliwat. Uy, taas. Ano? Ay, ano, wow. Ano violation? Ano violation, Linya? No? Stepping sa to nga. Crossing. Ay, ano to? Sa 11. 10-11. Ay. 11 all. Guys, 11 all. Deciding game. Nakaabanse na tatani kagina tatlo. Okay. Nice block. Very good. Very good. Ang story na diya guys, why na di sila expect niya makalabot pa sila muna diya ka oras? Outside. Ay sayang. 12 pinamit. 12 all. 12 all ta. 12 all. Oh, nauna. Okay, tawhay. Actually, bako depensa Santanyon. Bako depensa nila. Hoy! Nice! Drop ball. Oh! Ano kaya tawag ni? Change court. Change court. So, requirement man nga ma-change man kami. Live angle. Change court. Dari ka kita, change court nga dala. Bring your own chair. Bring your own chair, guys. Sa ilo ko to. Okay. Ay, nakita ay pataya bala.
Okay, change court. Sa iluman kami. Okay, kasugod na guys. Wait lang. Ah! Yes! Ari naman kami matubangay kami. Ano? Okay lang. Ah, ma-zoom lang ko. Nan. Ay, okay lang. Sorry. Namakasuhan, patadi guys. Obstruction of justice, char lang. Obstruction of view. Ay nami, dagali nga ano ho, masailok da guro ay. Sige, masailok ko da. Doon nami dang view. Wait lang. Alright. Yes! Ay, ka very good. Guys, ka very good sa mga junaks, ah. Aragay. Okay. Masahilo ko di, oh. Ito, di ang finishing angle. Finishing. Hello! Dali yun. Okay, so guys, galuluhod na ko di subong. Okay, taas lang. Taas! Ay, outside Lexi. So, wala ko di may ginatukudan. Ay, ambot. Alright. So, bali ang posisyon ko, guys, is Indian sit. Okay, nice receive. Ay! Guys, 13-16 abansita. Subong nag 14-16. Maintain ang abansi. Alright. Balik sa tatlo ang abansita. Okay, mayo kay naglakat siya, guys. Oh, dali lang. Ball retriever siya, gali, guys. Hindi siya pwede kahalin sa pwesto, yeah. It's okay. Nice! Do pahalinon ko pa pala yung ball retriever. Sabad man nagagiyo-giyo man. It's okay. Okay, ang pamangkot. Ano oras makaabot sa balay? Nice yang. Okay, chance ball ta! Chance ball! Ho! Boka nami sang hampak ni Boki. Nami, gid lang sila ya depensa, guys. Hugot ka tama, depensa sang tanyon. Ay, Lexi! Baw, Diyos ko, Lexi. So, ang ato yung mga coaches, aradra subong no, kapulong-pulong, tatlo gid na sila. Okay. Gahatag instruction ng ato mga coaches. Okay, wala nagapabaya ang mga coaches yung maghatag sa instruction. Gina-call ang attention sa player. Okay, receive ta. Okay, isa pa. Patay! Ay, ate. Okay. Ano tabo? Ang referee sa babaw, gin inside ya. Ang linesman or line judge, gin outside ya. Ma-prevail ang judgment ang aton nga first referee. Why lang sila galing guro, GC nga diba? Oh my God, guys. Sige lang kung wakal 19 na ta. Ay, Lexi.
My God, champion nun. Tani, oh my God. We're making history. Nami isang, okay. Let's go. Set us sa middle. Activate your middle. Activate your middle. Okay, chance ball. Activate middle. Wala ang middle na tagaan. Net ball ang aton nga opener. Lorraine, pangayo bola. Always be ready. Charot. Okay, medyo ari na ta sa nagaka-pressure na sila, no? Pilaton score ga. Okay. Pilaga? 1917. Ay! Nalabot ni Lorraine. Nalabot ni Lorraine. 18-19. Oh my God. 18-19. Pwede ka walk out ang nanay. 18-19. Or pwede ka bulig ang nanay. Pasulod na lang ko to. Pwede ka bulig ang nanay. Okay, okay. Activate middle. Shak! Nice one. Okay. Ang natabo, gain drop balls ang aton nga setter. Very good. Okay. Aring aton nga, excuse me. Okay. Guys, okay. Service ni Boki. Boki, please, pasudla lang. Pasudla lang, Boki. Ang bako gani pasudlon gid. None. Okay, out of system, out of system. Okay, chance ball. Chance ball. Yes! Guys, score 21-18. Nice one, Boki. I'm proud of you. Okay, pamati kay coach. Pamati. Ay, si attorney, kagtasakan. Hello. Okay, ito ba nga kami nga duwa? Gatiruhay kami live. Oh, na ako siya vlogin tiro sa live. Balusan niya lang ko. (18-21). Okay. Let's go. Let's go. Bep, maklase pa ko bas or ikaw na lang masab? Why na ko blatingog para buwas? Aray pa nisang Friday ang baba ko di. Nan, very good. Tunga, tunga. Okay, okay. Taas lang, taas lang. Cyrus. Ay, net ball ni Cyrus. Woo! Oh my gosh. Maobra na ko guro nga daan sa excuse letter. Excuse letter addressed to the principal and to the department head. Please excuse me for being absent tomorrow. Oy, 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 oy. Okay, patay, patay. Bawi, Cyrus. None. Very good. 22-19, ta guys. 22-19. Guys, this is my therapy. Okay? This is my therapy. And I am happy. May mga muamo ni nga, nga ganap sa life ko. Alright, let's go, girl. Yes! No, diba? Service ace! Oh my God. Score 23-19. Ka-very promising nga team. O, diba? May word pa na nga promising. Ka-very promising nga team. Ginbuo lang gidya last week, guys. Very good. Simple. Hi, na sa live ko. Nalagyo siya. Okay, black ta. Yes! Ano natabo? Touching. May touching. Touching, touching. Si Yang Yang. Na-touching si Yang Yang. Okay, ang score ta 20-23. Yeah! Oh my God! 24-20. Isa na lang. Anong masasabi? Anong masasabi? Last
Last one. Last one. O, diba? Alright. May service specialist na subong, no? Service specialist. O, break ko na na lesson plan, bala. Bet. Okay, nagamit ang aton coach service specialist para sa last match point. Alright. Yes, na-receive sang libero. Patay ni Lexi. Okay, buhi pang bola guys. The game's still going on. Okay, 4. Alright, yan na. Gamit ang aton utility. Alright. Okay, kaya pa. Oh, my gosh. Actually guys, ang hampang no, budlay gid man niya tapuson kung may 24 na. Kisa ang 1 point na paganot pa na. Dugay pa ng 1 point. Worth it man ang puli karon alas 12. Ano man. Alright, nice receive. Hatag to sa 4. Ay, gina-outside ni Yang Yang. Oh my God, okay. Nangayo time out ang aton coach. Kinanlan nila i-reset. Kaya ka-error sila. Basi ano na sila. Naka-pressure. Kinanlan ipa-relax. Gatag instruction ng aton coach. Okay. Ang ginatagan instruction sa buong ang aton nga mga offensive players. Isa lang gid ka kill. Okay, 1 point. Okay, nagwa na si Narciso. Sulod si Sai. Okay. Okay, 1 good receive. Pagpasa sa setter, isa lang guys, kapatay guys. Ay, di po gaya. Sorry. The court is getting so hot tonight. Score 23-24. Last one for Waming. But they are hanging by a thread, guys. It's either this is gonna be a service error and a win for Waming or a kill for Waming and a chance ball. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ano masasabi? 1-2-1-2. Alright, 1-2-1-2 ta. 1-2-1-2 ta, guys. Okay. Deadlock at 24. Service by Tanyon. Okay. Alright, ginbalik lang. Oh my gosh. Bale, subong ko lang nabalaan guys, may ginatago, manggaling nga crowd ang Tanyon. Kaya nga, subong lang ni sila yung naginahod. Kagina patagampang. Kagina patagampang, subong lang ni sila yung nag-cheer. Oh my God! Oh my God! Service! Oh my God! Ano masasabi mo, friend? No, bawi na lang next time. Bawi na lang next time. Guys, this is not a defeat or a loss for Waming. This is one great experience for them. First time na buo last week ang team and they've reached championship. Nag 1-2-1-2 pa ang score. I'm proud of you guys. May ngagaw na tapulik. Depende na lang ko na i-excuse ko, boss. Okay, our coaches celebrating
with the girls. Pero grabe, nami gid nga hampang, nami nga hampang. Give the girls 2 years. 2 years, guys. Nami na ni sila. Okay, thank you very much for watching. Your courtside reporter and your chaperone, and your ball retriever.